Ano siya, papaya ni siya nga sabon. Akong nag-imbento ko. Kaning papaya nga sabon, akong ginidnid ba kani, ginidnid. Unya, igutangan ako og sugar nga white. Sugar ni siya nga white, nya igutangan ako gamayng dugos, ana. Nya pagkahuman ana, dugay kini siya mahurot. Gwapo ni siya sa naong. Kay kaning papaya good usahay isog man kay na ilang kuan, kojik. Nya akong gibutangan og daghan kay asukar, mga 5 ka kutsara. Nya gamay kay dugos, pwede nga walay dugos nya pagkahuman o maligo ka manghilamos. Kini kani siya mo ikuan si mong aping kaning inusnos. Mura man ni siya kung saan ni diha sa inyo ha pero para ni siya sa lawas, sa dili ni siya para sa plato. Kanang murag sa plato ba kani? Mo ni siya imong gamiton. Kuno ni siya papaya ra ni siya nga sabon. Nya ginidnid nako. Nya gwapo siya sa imong naong kay daghan man kay siya asukar, kanang asukar makawala nagtalumtom. Mo na gamitay ngon ana siya nga akong ginagamit kada adlaw. Dugay kini mahurot mga 6 months ana, dugay kayo.